All right, আমি গান এতে পা নিচিনা ইনা লিখি গান আছে Matthew 17:18 or 19 de na. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. 19 there. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Idu nagamist ko idu mo Jesus Christ do idu Satan ke biatma ke gali dise guse rebuke kurise idu bacha laga opor pra aru idu bacha idu chokra lagor opor pra olai jese aru idu laga same de idu bacha do changai pai jese aru ta laga chela kan do Jesus laga disciple kan do le do ahigna Jesus ke privately kuise side kurina kuise kile ami khan do idu bia atma dush atma ke khetaule paranai koigna na. Praise God. To itu laga sawal to na itu laga question dole to bishi manu ami kan logote ase pratna kori ase kile bhal no hoy jodi ishor laga icha ase kole to aro jisu dole to itu chokra ke changai kodise hulibi itu laga ta laga disciple kan do chela kan do kile changai krole paranai na. যদি আমি খান বিশ্বাস কৰিলে ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা তো সব লগা চাংগাই কাৰণে আছে কলে তো কিলে আমি খান সব মানুহ চাংগাই হোৱা নাদিখে কিলে আছে তো তাৰ লগা ৰিজন তো কিলে আছে কলে তো verse 20 আমি খান চাব একবাৰ verse 20 না চাব. So Jesus said to them, because of your unbelief. Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ito Jesus batang ke jawab dise. Kile ami khan sedan ki khetaw na pare. Koisile Jesus laga jawab to apni khan lag biswas na thaka pra ase koise. মই আপনি আগে হোসাবি কয় আছে যদি আপনি লাগা বিশ্বাস তো লাই পাতা লাগা বিজন নিচিনা ডাঙৰ থাকিছে কলিবি না লাই পাতা লাগা বিজন নিচিনা বিশ্বাস থাকিছে কলিবি আপনি কব এটো পাহাড় কে যাবি হিলিবি জায়গা না গিরি যাবি না এতে পৰা হাটি না তাতে যাই যাবি কইছে কলিবি এটো পাহাড় তো হাটিব কইছে তো itu bemar do itu badan pra olai na tate jai jabi kolebi jai jabo ko ase to. Praise the Lord. Aur ki ko ase and nothing will be impossible for you aro apni karone eku na mumkin na hobo ko ase apni laga biswas iman thakise kolebi apni ki kobo ki biswas korbo sob mumkin hobo na mumkin na hobo kona menge ko ase. Or hulibi kuma translation de likhi gana ase because you have so little faith na opore verse 20 because of your unbelief ko ase da apni biswas na koro bra ko ase oi kuma translation de ko ase because you have so little faith na hulibi itu do ekdom inaccurate galti translation anase to na যদি আপনি itu translation to চলাই আছে গলে কিলে মানে itu নিচে আমি আন পুরি না আইলে যিশু দর কয় আছে আপনি লাগা বিশ্বাস তো itu লাগা বিজন না লাই পাতা লাগা বিজন নিচিনা ডাঙৰ হৈছে গলেবি আপনি পাহাড় কে হুকুম দিলে তাই যাই যাব কোৱা আছে তো whereas itu লাগা translation opore sa নিচিনা আমি গান চাইলে তো আপনি লাগা বিশ্বাস তো চুতু আছে না itu ko to bishi galti ase libi jisu ko to original context e saile do because of your unbelief itu ko ase de na to itu ko dole do jisu to takan ke ko ase do apni laga biswas dole do chutu hoise gulebi apni pahar ke bemar ke apni khetaule parbo itu ko ase apni laga jibon de ki ghatna ase apni laga biswas dole do cholai kana apni kam kurule parbo ko ase de. Hallelujah. Romans 12:3 ekbar sabo ekbi. Romans 12 laga 3. For I say,
through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. A measure of faith. Paul bakwa, ito last time on emphasize ko po, as God has dealt to each one a measure of faith, na isor dole do amikan sob ke biswas लगा एक ता गुना दिशे गुशे तो अपनी जिसु ख्रिस्ता के विश्वास कुरा करने है तो अपनी उधार पाइसे तो वही ना होए जुन तो दिन दे अपनी जिसु ख्रिस्ता के ग्रहण करिसे उधार पा दिन दे उतु दिन दे अपनी लोगों ते एक ता हिसाब आई जैसे विश्वास लगा हिसाब तो अपनी लोगों ते आई जैसे दे तो इतु विश्वास के आमेगन बिल्ड अप भी करोड़े लगे itu biswas te amikan cholai kana oh ami laga biswas iman dangor bin hoy oh ami laga biswas to lai pata laga business na so ikun hoy itu bi biswas ase apni biswas kura karne apni udhar paise to hallelujah apni laga iman chutu biswas pra apni sorgo paise to amen. Praise the Lord. अच्छा मूल को तो थकी भी इतु करने आमी का नहीं तो भालो बुझू बोले लगे ना एक ता हिसाब लगा विश्वास आमी का लोगों ते आसे एक ता विश्वास आसे कोई थकी भी आमी का unbelief इतु ना थकी ऊपर दे सभी faith and unbelief or belief इतु तो अलग आसे दे एक ही नहीं है बोले भी आमी का नाकामी से तो विश्वास इतु की भी विश्वास कोई ना कोथा अलग है ना इतु एक ता है कोबले उलाई जा सा मीडिया कोथा ना थका बरा ना बोली faith को दोले दो कौन इसना इतु विश्वास ना आमी खान लोगों तो एक ता faith थका विश्वास थका बोले भी believe को दोले दो आमी आरो एक ता इतु intentionally आमी मैं विश्वास ना करूबो को लगा सो तो ताते Praise the Lord. Hallelujah. Mark 11:23 de sabak bar. Mark 11:23. Na? Idiki ko ase. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Na? Ito Mark 11:23 de ko ase. Hosabi moi apni angke koa ase aro kun manu hulibi itu pahar ke kobo tumi hati jabi aro samundor te jaina dubibi koise gole do aro koi kana ta laga mon de ta laga hirde te doubt na kori kina hulibi biswas kora na hulibi tai biswas tai believe kori kina ko ase do tai believe kwa tai ki kuise tai believe kora na itu huise gole do tai ki kobo itu tai pabo ko ase do amen tai ki kobo pabo ko ase itu bra sabito kun manu dole do kwa dole do itu pahar ke hati bide bimar jabide ko to amikan biswas nai no hoy do biswas to ase do amikan होना न होए विश्वास का करने तो आमी कान प्रार्थना दे कुन मनु चंगाई हूँ मुझे एक आदमी दे ताई लाइन करे तो बीमार मनु कान आही ना ताई चंगाई लोगों को ताई विश्वास करने ताई आही ऐसे तो होइले भी ये दे कौन इसना जिसु ख्रिस्ता तो होइले भी तालका हार्ट ते डाउट ना कुरुबले लगे क्वास डाउट ना करिना विश्वास करबो लागे बिलीव करबो लागे ना जे इदा मेंगे कोएसे ताई ना इतु खाने आमी गानी तो बेसी इम्पोर्टेंट आसे आमी विश्वास ते आसे कोई थाकिसे गले भी आमी खान लगते इतु डाउट तोले तो ताई ना क्रिप करना आइ जाओ परे आपन लगा हिरदे बितोरे ना आपनी के डाउट प्रा आपनी लगा बितोरे आही ना आपनी लगा इतु अनबिलीफ ताते बराई दे बोले पारे इनका आसे आमी विश्वास भी करे आसे होले भी आमी विश्वास भी नकरे इतु दे आही जासे त्या आमी विश्वास करे ईश्वर जिंदा आसे आमी विश्वास करे आमी के चंगाई दिबो पारे ईश्वर होले भी आमी डाउट आसे आमी चंगाई पावो ना नाय आमी डाउट आसे ईश्वर आमी के चंगाई करबोले मन आसे ना মই नाजाने
Idu lakabi aso to kahani to. Ina no way. Ida amikan pai aso to itu to. Praise the Lord. Idu karne. Judi amikan biswas te ase. Matlab ami biswas kore. Matlab automatically ami logote unbelief na he. Inga aso kule to. Ha? Inga aso kule to Jisu kile kuishe. Ki apni kan doubt na krubi de koi kena. Ha? Amikan biswas kore kule to. Aro biswas kura karne amikan logote unbelief to na he kule to. Jisu kile kuishe amikan ke doubt na kuribi. Kulibi biswas kuribi. Apni laga symptom bimar ho jabi bukhe aso bola. Kulibi apni dikhana hai bola eta bhi bikhay aso pratna kurise kulibi. Ha? Pratna kurise kulibi bikhay ase jabi. Kulibi koha aso to apni doubt na kuribi. Na biswas kuribi. Biswas te apni khara kuribi. Idu laga kotha de amikan eta ahi aso to eta. Praise the Lord. Hallelujah. Je idu karne amikan bujhibole lage. Sachai to kya ase kole to apni biswas bhi kuru pare aur in the meantime apni doubt bhi kuru pare. Aur sabina Mark 9:24 de bhi likhi kena ase idu karne Mark 9:24 de idu same account ase idu chokra laga bacha to. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Kuisi to tai. Oh baba na. Oh Prabhu kuisi tai na. Idu chokra laga bacha baba to kuisi to. Kandik na tai Prabhu ke kuisi. Oh Ishwar moi biswas kore. Holibi ami laga unbelief ke apni modot kur dibi. Matlab ami ke doubt hobole na dibi. Ami doubt hoa pra ase bola ami laga bacha do le to changai na pai na thaka to. Jisu kwa laga matlab tai duri luisi to. Idu ba kwa ase ami biswas kore. Na ami biswas kore. Aro ami laga doubt ke modot kuribi. Doubt olai dibole karne. Ami laga unbelief ke olai dibole karne ami ke modot kuribi kwa laga ase. Hallelujah. Idu koha nishina sachai saile to hosa honestly amikan koise kole to amikan sob manabi itu area de fail hoise. Aro itu baba nishina itu chokra laga baba laga category de amikan sob girise. Aro ekta reason to ki ase kole to na amikan saise kole to amikan Ishwar ke biswas kore holibi amikan unbiswas de operate kore na. Jita problem to bemar to dangor ase kole to amikan laga biswas ke dole to dabai de unbelief pra. Itu bishi dangor hoise. Ami laga prathana effect na kuru niki. To apni accept kori loy, apni conditions loy. Oh itu ini ka aso to. Itu pura ami koina amingan laga prathana dole to cancel korai dia. Na itu de apni bi ami bi tade guilty. Koina itu amingan bi itu sob dole to accept kori lage amingan laga itu kiba to na. Itu karne amikan prathana kora samay de amikan hudai answer na pato na hudai amikan laga prathana de especially amikan changai laga barite ko ase ami changai laga de focus kurobo olibi it deals with every other day sob area de bi to deal kore olibi moi changai laga barite ko ato na amikan kile na pae kole to itu amikan laga apni laga fault bi ase moi laga fault bi ase aru sob tai laga galti ase no amikan bi ekta sob mano area de amikan laga ekta biswas na thaka laga ekta amikan doubt kura laga amikan tade guilty ho jai de amikan be na itu de amikan bujubule lage itu karne Ishwar dole to apni ke moi ke condemn kore ase itu karne itu laga bi noi de Ishwar dole to daya laga Ishwar do ase tai amikan ke morom kora Ishwar do ase itu ne tai amikan ke ta laga vachan ki dora ta amengi hikaule kore na faith ke dole do cancel korai dibole pare do amikan laga unbiswas pra. Ekta example moi apni kan ki dibo suppose ekta hati na hati dangor ekta takot ekta itu ke hook lagai dise ekta lock logote dangor lock ekta hati to lock pi aram ra uthaina dakai na lu jaw pare tai to kam kora ekta janwar ase to itu hati dole to itu lock ke tare lu jaw gole tai aram ra tai lu jaw gole pare to oina no hoy aram pratali jaw pare holibi itu laga same hati nisna ta laga takot same size to le do dusra angle de dusra side te ani na bandi dibo aru itu lock logote milai dibo lock logote bandi dibo aru itu hati duta ki bi dusra side te opposite side te
ধাক্কাইছে গলে তো যাব দিছে গলে তো তাই যেন কতবি না যাব ইটো লকটো চেণ্টাৰতে থাকি যাব না হিলি যাব না না হিলি যাব কিলে তাই বি হিলিব টানি আছে তাই বি হিলিব টানি আছে ইটো না হিলিবতো ইটো নিচিনা সেম দলে তো না আমি খান ইটো লগা লো দলে তো আমি খান ইটো পাই আছে না আমি খান লগা বিশ্বাস চাবি তো মেথিউ 7:20 দে চাব 17:20 একবাৰ দিবি আৰু ইটছ বিকজ of your unbelief na it's because of your unbelief apni biswas na kora pra matlab apni moi doubt te thaka pra ami kan doubt te thaka pra idu ko ase to ami kan ke ekta side to ami biswas kore ko ase holibi apni ghor ja pisite ha prarthana korse holibi bikhai aso itabi আমি চাক্কর লাগি আছো itabi আমি পেট বিখাই আছো তো কি আছে আপনি এটা বাদু ভালো না যাইছে বলবি তাতে আপনি যা সময়তে সিমটম আহা টাইমতে আপনি ডাউট লগতে আনবিলিভ লগতে যাই যাবরা না দুইটা সাইড পাবি টানিয়ে আছে তো বিশ্বাস পাবি টানিয়ে আছে আনবিশ্বাস পাবি আপনি কি টানিয়ে আছে আৰু আপনি কি সেম পজিশন দে সেম জায়গাতে আৰু বহাই কিনা আৰু আপনি চাঙ্গাই না পাই কিনা আৰু তাতে বহি যায় তো আমি কান লাগা unbelief pra ami khan ke bemar de rakhi dia ide ami khan payas to aro ida mon sa nishna nichi de sabi to for assuredly I say to you if you have faith as a mustard seed you will say to this mountain move from here to there and it will move and nothing will be impossible for you na ida men ko anishna ami khan dangor biswas na lagi de dangor biswas na lagi আমি গান ছুটু বিশ্বাস হইছে কলিবি ইটো ছুটু বিশ্বাস তোলে তো একদম প্রটেক্ট করা লাগা বিশ্বাস পিওর বিশ্বাস আনবিশ্বাস না থাকা লাগা পিওর বিশ্বাস থাকিছে কলে তো আপনি লগতে কি আছে আপনি লাগা প্রবলেম কি আছে আপনি যাবি কলে তাই যাই যাব কো আছে পাহাড় তক বি যাবি বেমার তক বি যাবি প্রবলেম কি আছে যাবি কলে তো যাই যাব কো আছে তো ইটো আনবিলিভ প্রা আহিগনা না idu parasite nishna idu germs kan nishna unbelief tole do aikna na grip kore na apni laga biswas ke morai de to cancel out kori de idu kone kotha do ki ase isor na Luke 17:5 or 6 te pori debo and the apostles said to the Lord increase our faith na jisu laga chela kan ki koise ta jisu ke ami kan laga biswas barai dibi koise আৰু যিশু কৈছে ল গুণা দিছে তাকানকে এনেকা আছে লবি গুণা দিছে তাই এটা কোৱা আছে verse 60 so the Lord said if you have faith as a mustard seed you can say to this mulberry tree be pulled up by the roots and be planted in the sea and it would obey you না যিশু লাগাৰ জবাবটো কি আছে এটা কোৱা নিচিনা না আপনি লাগা বিশ্বাস তোলে তো nisna lai pata laga guti nisna dangor bi hobli dibi holibi itu gas ke mulberry tree by the way mulberry tree ta laga root to bishi dangor ase bishi creepy ase kuise ini gerau na pare itu gas ki to ta laga root pata na olawle na pare ini gas ta laga design itu gas to na root to bishi spread kore kuise Hallelujah. Holibi ki ase dangor problem ase bola ito ta example dia nishna na itu mulberry tree ke kubi root pura tumi to uthi jabi jai kana samundro de gusibi kole to itu tulaka kotha manibo ko ase to praise the Lord hallelujah to itu bra talaga disciple kandole to confused hoina thaka samede takando bhabi ase ami kan itu ke bemar ke olaule napara laga problem to ami laga biswas nai to ami laga biswas to chutu ase to ami laga biswas to bare bole lage ho ko bata no jisu ke koise to ami laga biswas ke barai dibi prabhu koise to oli jisu koise to na ton galti mangi ase to tui laga biswas to chutu olibi kun hoy olibi itu pure hobole lage unbelief na hibol lage tate unbiswas itu mix na koribi doubt to mix na koribi ko aso tai na to ko ase apni na itu laga pure
pure faith to chutu libi pure faith to le do apni hukum dibi idu mani jabo ko ase to praise the Lord to sawal to ide ho jaye apni logote moi logote biswas to ase doubt nai to kile mane amen agede ko anishna ha jisu krista ke amen grohon kora samite ekta hisab to biswas to apni moi ki di dise kote kam group lage kote deal group le lage kole to unbelief ke amen laga jibon pra hataule lage unbiswas idu ke amen hataule lage kinika idu karone unbiswas idu kange amen hataule to na by the way amen biswas te baru lage koi na amen bible ek gonda puribo meditate korobo kotha korobo aro idu kurule lage bhal ase amen idu kurule lage Holibi itu ek gonda purise kana phutani pra bon kudubo jai kana aro TV laga agede bohibo news sunibo newspaper dangor puri dibo aro amegan jai kana sati logote bia khobor hunibo bad report discuss kurubo ena amegan 4-5 goda amegan tare bohi jabo iniko hole tu ki ase apni logote automatically doubt tole to apni huni ase to doubt tole to apni bi huni ase to aro kwa nishna biswas tu huni kana ahe kuna amen pai ase to Romans 10:17 de na Romans 10:17 de kwa nishna ami khan biswas tole to huni kana ahe kwa nishna unbelief bi ami khan huni kana ahe do itu ami khan sabina iman diri to ami khan bible pur dise praise the Lord holebe aro ifle aro itu laga double to ami khan sob letra to gusai dia amingan laga bhavana de na letra to sob gusai dia tare amingan laga biswas ke bi cancel kurai de to amingan laga biswas ke ulai de to amingan laga ide ko nishna do hati duita nishna ekta side biswas kore ase ekta side aro tahe bishi takot na edu karone amikhan ki grobole lage amikhan laga biswas edu ke nurture grobole lage kole do na amikhan ei murgi ama anda digna tai anda de bohe do gorom kori na tai bacha ola bole karne itu ke dole do tai din bor berai wo samde na ba boibo gudele do bacha do kitai na dekhibo do na ekta time do ho jai tai olae na ola ho jai gorom kore ekdom last moment de do ha bacha ola ole laga same do tai continue bhat khawle bi na he mulaga mai na ko dake tai chawol bi loina ta laga gori le jai de morom lage ko kina ki idu murgi do tai jane to itu ke do bacha ita bhangaule la same do ami take beshi gorom kore na rakhibole lage ko laga na ineka ase ami kan laga biswas te apni changai dia ase apni kiba biswas kore ase kole do na distraction kan ami kan paratta hataule lage hallelujah distraction kan amen hataule lage aro ami isor apna ka vachan de likhi kana ase ami do changai paise jisu krista mar khabar ami changai paise jisu krista mar khabar ami changai paise ami kan laga kotha ami kan laga bhavna ami kan laga hirde do scripture he bhorta hobole lage ami logote poisa taka ami duk pai ase ho bible de ko ase hallelujah bible de ko nishna ami logote iku kami na hobo na ami sob kuch paribo ami logote to supply do ahibo ko ase sorgo bra itu kan to ami kan laga mindset te na aro ko ase poisa taka wealth and riches to le to dharmik manukan karne ase koise itu moi karne ase ami karne ase kono ami khan laga mind de heart te itu amen incubate korbo lagibo gorom korbo lagibo murgi ama gorom talagan dage korwa nisna ami khan itu logote dhyan de thakibo lagibo itu kore na meditate kore na ami khan logote result to ahe do result to ahibo tate itu no hoy de ki ami khan ekta pastor bra noilibi ekta prathana kora manova prathana kodise bas ami pabo lage aro apni na pabo apni pia pabo misa ase itu biswas to misa ase no hoy to unbiswas ke ami khan fight back kor lage unbiswas ke apni laga biswas te apni khara kori na apni logote ki apni laga biswas ke chor robla ahi ase bemar bia nishna germs nishna parasite nishna apni laga biswas ke morable aha bia khobor hunia bia khobor laga kotha apni laga bemar ke cancel kor dibla ase apni side kora jane bole lage apni bhavna bia ahi ase doubt ahi ase apni doubt ke apni side kobole lagibo itu kone jisu koise to apni doubt na kori kina holibi biswas korise kole to
আপনি ইটোকে কব আৰু তাই যাই যাব কোৱা আছে তো প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমি খান ইট কোৱা নিচিনা এতিয়া মন কিলে বেছি মাৰ খাই আছে কলে হাজাৰটা প্ৰচাৰ আইনা আপনিকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কল প্ৰচাৰ আইনা আপনিকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বিনা আপনি লগতে ইটো গাৰ্ড নকৰিলে আনবিলিভ কে আপনি গাৰ্ড নকৰিলে চাংগাই পাব যাব বেমাৰ না আহিব পাব যাব হৈ থাকিব দেই আপনি ইটোকে গাৰ্ড কৰিবলৈ লাগিব গাৰ্ড কোনে ৰাখিব লাগিব হালেলুয়া আপনি ইটোকে মৰম কোনে ৰাখিব লাগিব আপনি মই লাগা চাংগাই আছে শয়তান চোৰ কৰিবলৈ আহা টাইমতে না তুমিকে মই জাগা না দিব তুমি কাৰণে নহয় আমিতো ভাল হৈছে আৰু মই বেমাৰ নহব ইটোতে আপনি খাৰা কৰিব লাগে দেই ইটোতে আপনি খাৰা কৰিব লাগিব ইটো আনবিলিভ কে ডাউট ফিয়াৰ কে না আপনি resist কৰিব লাগিব আপনি praise god hallelujah praise god sabina last but not the least Abraham aru Sarah laga জীৱনতে Romans 4:18 ba loina 21 tak purdibo Romans 4 who contrary to hope in hope believed so that he became the father of many nations according to what was spoken so shall your descendants be na ki hoise akhai nai ho hope nai ho ami do 100 sal hoy ase moi laga maiki do 90 hoise hope to nai ho gaw mosala hisabte to na hope to nai ho holibi akha na thakise golebe tai biswas korise koise Abraham বিশ্বাস কৰিছে বাচ্চা কাৰণে কিলে ঈশ্বৰ বাতাকে কৈছে তো তুমি কি মই বাচ্চা দিব তুমি ইদৰে তো বাপ একটা বেশি মানুহ লগা নেশন লগা বাবা হ'ব দেই কয় সবা কোৱা তো তাই নিজেকে সা সিচুয়েশন হালাত কে সাথ हो प्रॉब्लम के साथ होले तो ना मुमकिन আছে না পারব উপায় নাই হলিবি তাই কৈছে আমি বিশ্বাস করব ইটো পুরা বিশ্বাস করবলে তো আপনি চুনিবলে পারে বিশ্বাস তোলে তো ফিলিং বা না যায় রে বিশ্বাস তোলে তো আমি গান চুনিব লাগে আমি বেমাৰতে আছে না একো নহয় বাইবেলতে কোৱা আছে বেমাৰ আমি ভাল হৈছে কৈছে আমি ভাল হৈছে আমি বিশ্বাসতে আমি খৰা কৰিব আমি ইতে খৰা কৰিব আমি নাহিলিব আমি লগা ওপৰে লে হ্যান্ডস কৰি না প্ৰাৰ্থনা কৰা টাইমতে আমি চাংগাই তো লব আমি খাৰনি আছে আৰু আমি তো লৈ কেনা হে যাব praise god hallelujah আমি বচন দে খৰা কৰে আছে আমি লগা সিচুয়েশন তো বিয়া আছে ও কি হ'ব তো বিশ্বাস কৰিবি না ডিসিশন আছে বিশ্বাস কৰা তো ফিলিং বা না যাব দে ফিলিং বা যাইছে গলে তো আপনি কিতাবি চাংগাই না যাব কি হৈছে আব্রাহাম লগা জীবন দে আব্রাহাম তো in hope against hope কো আছে না against hope আখাই নাই ওলিবি তাই কৈছে আমি বিশ্বাস কৰিব ঠিক আছে সৰ and not being weak in faith tai biswas de kamzor no korigna sabi to biswas de kamzor no hoigna matlab ki ase biswas de saile to tai kamzor hobni na lage to situation to sob ta laga against biswas ke attack kore ase to ta laga biswas ke attack kore ase to ha दूसरा वाला ही जीती ऐसे तो होली भी ताई खरा कुरिशे तो और every negative thought aha every manubra को तुम्ही तो किनेगा बाबा हो बो तुम्ही तो बुरा होइसे न होय तुम्ही लोगरे ताकत भी नहीं होइसे न होय तुम्ही लोगरे पोटेंशियल भी नहीं होइसे न होय तुम्ही दुसिन भी मिलाई के ना सभी ना को आसो होली भी ताई मानु लगा কথা होना নাই ताई ईश्वर बा की কইছে ईश्वर लगा बच्चन दी की কইছে अपने कारणे আজি ईश्वर लगा কথা দে আপনি কানে কি লিখি দিকিনা আছে আপনি তাতে খরা করিছে বলে আব্রাহাম নিছিনা না আব্রাহাম নিছিনা আপনি খরা করিছে বলে তো praise god and not being weak in faith he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb Sarah ta laga maiki laga womb bi to morise eta to chance nai bacha paule laga jaga no hoise womb do nai hoise na para hoise suki jise he did not waver at the promise of God through unbelief sabi to unbelief it is faith te operate cross samide hudai unbelief to attack ai bude apni laga opor faith te biswas te apni oh isor moi apni ke biswas kore de kora laga samide na hudai unbelief doubt itu de aibo apni ke attack kro bole situation ineka ase na hobuni ki আজি 12 বাজি লাগা কি নহলে উপায় নাই
second plan B de job le lagibo itia na idu sob daud je se to nole to plan B nole plan C bi kurule lagibo nole to udu uncle ase auto auntie ase ami kan laka plan do sob ta no de jai na isor ke na sai na isor ke sai na last de uncle auntie tak ai jai ami kan ami kan laka biswas to string kora holi Abraham to ki hoise tai biswas de komzor honai ko aso to hallelujah and not being weak in faith tai komzor no hoigna talaka biswas de praise God did not waver at the promise of God through unbelief tai na aya biswas kuruna nai ho biswas kore doubt biswas kurubo doubt ina honai koise tai waver hila nai tai holi ঈশ্বৰ মোক প্ৰমিস কৰিছে ঈশ্বৰ লগা কথাতে লিখি কিনা আছে আমি আনি কব পাৰে আজি ঈশ্বৰ লগা কথাতে লিখি কিনা আছে ঈশ্বৰ দলে তো লগা কথা কি মিছ না কব কোনা আমি কান ইতে খৰা কৰি কিনা না আব্ৰাহাম নিচিনা আমি কান লগতে আনবিলিভ ডাউট ইটোকে আমি কান এন্টাৰটেইন না কৰি কিনা হলিবি আমি কান বিশ্বাসতে খৰা কৰি কিনা কোৱাছে যেতিয়া আমি কান ইটোতে বেছি খৰা কৰে ইটোতে আমি কান ফোকাস কৰিলে না আমি লগা বিশ্বাস বি বাঢ়ি যাব আৰু takot ho mazbut ho jabo ami kan na and giving glory to God and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform tai do ekdom convinced yese ito par ami kan biswas te apni laga changai laga barite ami kan laga breakthrough laga barite ami kan ekdom convinced hobole lage convince hob lage ঈশ্বৰ মুকে মিছ না কৰিব ঈশ্বৰ মুকে মিছ না কৰিব ঈশ্বৰ মুকে মিছ না কৰিব কিতাবি তাই মুকে মিছ না কৰিব আমি কে শৰম না খেলাব তাই আমি লাগা এইটো বেমাৰ দলে তো আমি কোৱা নিচিনা আমি চাংগাই হৈছে কোৱা নিচিনা ঈশ্বৰ আমি কে শৰম না খেলাব আমি কান কনভিন্স হব লাগে ইটো আছে বিশ্বাসটো unbelief ke fight কৰা ইটো আছে praise God hallelujah Amen. Ami laga জীবন de ami kan apni laga doubt tole to clear hoise bola moi বিশ্বাস kori ase clear hoise kole to tade ami kan jani je sita to ignorant no hoise ami kan step in kobol lage mean action lobole lage aur ami kan jaina ami kan laga answer loi lebi jaina আমি কান লাগা জীবন দে আমি কান কি হিলাওলে আহাতেম দে নাই আমি বিশ্বাস করব আমি লাগা ডাউট আমি মই ডাউটতে মই না গিরিব ইটো লাগা ফাং দে মই না গিরিব ইটো লাগা ট্র্যাপ দে মই না গিরিব আমি খরা করব হব লাগিলে মরিলে মরব হলি আমি খরা করব আমি সাব কোন আমি ঈশ্বরকে আমি কান ফুলি ডিপেন্ড কোন পারসুয়েডেড আব্রাহাম নিচিনা না আমেন convince with ami jane aso ho ay 5 minute bache ase ita nohole kina ka hobo ami jane ishor muke dibo ami jane ishor ami karone kori dise itu lagate ami kan thakise bole na ishor do apni ke saigana abraham laga bacha to tumi osa to ase kobo praise God hallelujah